समयमा नेपाली श्रमिकहरूलाई रुचाउने धेरै नै रुचाइएको छ। 여러 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 멘탈 근로자들이 성실히 근무를 하고 있고, 그 다음에 타국가에 비해서 불체율도 상당히 낮고 참 모범적입니다. अब त्यसको कारणहरू चाहिँ विभिन्न कारण छन्। सर्वप्रथम त नेपाली श्रमिकहरू कोरिया गएर चाहिँ एकदम राम्रोसँग मेहनतका साथ काम गर्नुभएकोले पनि उहाँहरूलाई धेरै रुचाएको हो। त्यसको साथसाथै अरू राष्ट्रहरू हेरी चाहिँ यो अवैधानिक इलिगल बस्नेको सङ्ख्या चाहिँ एकदम न्यून छ नेपालीहरूको। 두 번째로 이유는 네팔 근로자들이 다른 나라보다 좀 빠르게 한국에 입국을 하고 있습니다. दोस्रो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू राष्ट्र हेरी चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ चाँडै कोरिया जानुहुन्छ। त्यो प्रोसेसको काम चाहिँ अरू राष्ट्रसँग तुलना गर्दाखेरि एकदम चाँडो छ। 저희들이 5월 달에도 지금 대기하는 근로자들이 많아서 전세기를 4편 정도 더 띄울 예정입니다. अहिले हाम्रो नेपाली श्रमिकहरू पास भएर बस्नुभएको पासरहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो भएकोले हामीले मेमा मात्र पनि 4वटा चार्टर फ्लाइट बाटो भए पनि कोरियामा चाहिँ श्रमिक पठाउने योजना बनाएका छौँ। 두 번째는 이제 첫 번째 항공편 문제거든요. 이제 다른 나라 같은 경우는 항공편이 조금 여의치가 않아서 도입이 지금 늦어지고 있는데 네팔은 상당히 관련 기관들이 협조를 해서 지금 아까 얘기했던 전세기를 띄운다든가 해서 지금 항공편 문제는 없습니다. अरू देशमा चाहिँ यो के भन्छ प्लेनको समस्या पनि ठुलो छ। उहाँहरूले जुन सिट कोरिया जानको लागि सिट आदि इत्यादि छ ठुलो छ। त्यही भएकोले पनि अरू देशमाबाट चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा गइरहेछ। नेपालबाट चाहिँ त्यो समस्या अहिले चाहिँ छैन। हामीले जति सङ्ख्या तोकेको छौँ त्यही अनुसारको पठाउनको निमित्त सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ राम्रो सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि हामीलाई चार्टर फ्लाइटैबाट पठाउनु सन्देश भएर चार्टर फ्लाइट पठाउनु परेको खण्डमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यही अनुरोधको राम्रो सहकार्य गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ यो फ्लाइट सम्बन्धी कुनै समस्या चाहिँ अहिले छैन। 사전 취업도 200명 정도밖에 안 되고 주당 200명 정도밖에 교육이 안 됐지만 현재는 500명 이상 교육을 하고 있는 상황입니다. त्यस्तै प्री डिपार्चर ट्रेनिङको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ एक हप्तामा 200 जनाको मात्र ट्रेनिङ हुन्थ्यो। हाल चाहिँ अहिले सङ्ख्या ठुलो भएकोले अहिले चाहिँ 500 जनाको चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ भइरहेको छ। 비자도 주당 200명 정도밖에 발급이 안 됐는데 현재 대상하고 적극적으로 협조를 해서 500명 이상 주당 발급을 하고 있습니다. भिजाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो एम्बेसीबाट हप्तामा 200 जनाको मात्र भिजा निक्लिन्थ्यो। अहिले चाहिँ एम्बेसीबाट पनि सहकार्य उहाँहरूले पनि सहकार्य गरिदिनु भएकोले हप्तामा 500 जना जतिको भिजा पनि प्राप्त भइरहेको छ। 그래서 이번 달은 2,700명 정도 저희들이 한국에 보낼 것으로 예상을 하고 있습니다. त्यही भएकोले यो महिना आज 1 तारिक होइन 2 तारिक यो महिना पनि हाम्रो नेपाली चाहिँ 2700 जना नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ कोरिया पठाउने योजना बनाएको छ। 다른 나라에 비해서 엄청 많이 보내고 상황입니다. अरू देशहरूसँगको तुलनामा चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ पठाइरहेका छौँ। 아까 얘기했던 하나라도 문제가 생기면 도입을 많이 못 보내죠. र अघि भनेको जुन जति विषयहरू छन् ट्रेनिङको विषय भिजाको विषय आदि जति विषयहरू छन् त्यसमा एउटा मात्रबाट सहकार्य भएन एउटामा मात्र समस्या भयो भने पनि हामीले यतिको सङ्ख्यामा चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ कोरिया पठाउन सक्दैनौँ। 아까 질문하신 대로 다시 가면 지금 대기자들 많은데 왜 또 뽑냐 이렇게 질문을 하실 수는 있습니다. र अघिको ब्याक टु अघिको प्रश्नमा जाउँ। अलरेडी यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा पासरहरू बसिरहेछन् फेरि किन परीक्षा गर्ने भन्ने खालके तपाईँहरूलाई प्रश्न उठ्न सक्छ। 올해 아까도 얘기했지만 저희들 2만 명 정도 예상을 하고 있고요. 그 중에서 신규는 한 15,000명 정도 될 것 같고요. 제2국특례가 5,000명 정도 될 것 같습니다. अघि भने
जस्तै यो वर्ष चाहिँ लगभग हामीले 20,000 को हाराहारीमा चाहिँ पठाउन सक्छौँ जस्तो लागिरहेको छ र त्यो 20,000 मध्ये चाहिँ 15,000 को हाराहारीमा चाहिँ नयाँ श्रमिकहरू हुनेछन् र 5,000 चाहिँ उता कमिटे गएर आएकाहरूको सङ्ख्या 5,000 हुनेछन्। 지금 명부에 있는 사람들을 항상 매달 파악을 하고 있고요. 명부에 남아있는 인원 대비 앞으로 들어갈 인원을 예측을 해서 저희들이 선반 인원을 산정을 하고 있습니다. हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रत्येक महिना रोस्टरमा कतिजनाको सङ्ख्या छ त्यो र कतिजनाको लेबर कन्ट्र्याक्ट आदि इत्यादि जहिले पनि मोनिटरिङ भइरहन्छ। अब यो रोस्टरमा कतिजना बाँकी छ र आउने के भन्छ लटमा कतिजना जति चाहिँ छनौटमा पर्छन् र आउने दिनहरूमा कतिजनाको सङ्ख्यामा आवश्यक पर्छ त्यसलाई हिसाब किताब गरेर चाहिँ हामीले यो सङ्ख्याहरू चाहिँ तोक्ने र परीक्षामा छनौट गर्ने आदि इत्यादि सङ्ख्या चाहिँ तोक्ने गर्दछौँ। 작년에 제조업을 상당히 많이 뽑아서 올해 이제 명부가 사실 많이 남아있는 상태고요. 그래서 올해는 제조업 선발 인원이 2,700명밖에 안 됩니다. पोहोर चाहिँ म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रमा चाहिँ हामीले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ पास गराएका छौँ र अहिले पनि ती रोस्टरमा म्यानुफ्याक्चरका साथीहरू धेरै नै बाँकी हुनुहुन्छ। त्यही भएकोले यो वर्ष 2023 को म्यानुफ्याक्चरको परीक्षामा चाहिँ 2,700 जनालाई मात्र पास गराउने भनेर सङ्ख्या तोकिएको। 질문하신 분이 이제 농축산업인데요. 농축산업은 현재 6개 나라만 한국에 가고 있습니다. अनि प्रश्न गर्ने साथी चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरको हुनुहुन्छ र एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ जम्मा 6वटा देशकाबाट मात्र विदेशी श्रमिकहरू चाहिँ काम गर्न जानुहुन्छ। 작년에 명부가 엄청 거의 없어서 저희들이 급하게 올해 그 선발을 했고요. 지난번 부투알 갔는데도 왜 나눠서 시험 보느냐 이런 얘기를 하셨는데 나눠서 보는 이유는 빨리 명부에 등록을 해서 3월 달에 알선을 해주기 위해서 나눠서 पोहोर चाहिँ 2022 को अन्तिमतिर चाहिँ हाम्रो एग्रीको रोस्टर चाहिँ लगभग एकदम सकिसकेको छ। त्यही भएकोले हामीले चाँडो परीक्षा गऱ्यौँ सञ्चालन गऱ्यौँ र बुटनमा जाँदाखेरि के प्रश्न पनि गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ आएको साथीहरूले तपाईँहरूले परीक्षा दिँदाखेरि किन यो दुईटा लटमा छुट्याएर परीक्षा गर्ने एकैचोटि गरेर के भन्छ रिजल्ट निकाल्दा हुन्थ्यो नि भन्ने खालको पनि प्रश्न गर्नु भएको थियो। अब यसको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अलरेडी रोस्टरमा नाम छैन र पहिलो लटको लागि त त्यो छनौट जुन पहिलो लट छ त्यसमा छनौट गर्नको लागि त मान्छे त चाहियो। त्यही भएकोले चाँडो परीक्षा गरेर उनीहरूलाई रोस्टरमा चढाएर एटलिस्ट छनौटमा परोस् भनेर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ। 농축산업 2차 이제 발표했고요. 지금 이제 그 생명검사하고 간소한 기능 시험만 보면 이제 합격자가 또 많이 나올 예정입니다. हामीले एग्री सेकेन्ड लटको त्यो परीक्षाको चाहिँ के भन्छ पासको लिस्ट निकालिसकेको छ। अब साधारण स्किल टेस्ट तपाईँको कलभिजन आदि इत्यादि गरिसकेपछि चाहिँ फेरि फाइनल तपाईँको पासको नाम निक्लिन्छ। 명부에 등록되면 2년 동안 또 유효 기간이 있기 때문에 저희들이 내년에 선발 인원도 명부에 얼마만큼 남아 있느냐에 따라서 정해야 질 예정입니다. रोस्टरमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ पास भइसकेपछि रोस्टरमा 2 वर्षको अवधि हुन्छ। 2 वर्षसम्म रोस्टरमा बस्न सक्नुहुन्छ र यो वर्षमा अब कतिजनाको लेबर कन्ट्र्याक्ट आउँछ कतिजनाको बाँकी हुन्छ त्यो सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ आउने वर्षमा चाहिँ हामीले फेरि परीक्षामा पास हुनेको सङ्ख्या चाहिँ त्यसरी चाहिँ निर्धारण गर्नेछौँ। 질문 있으신가요? अरू प्रश्न अर्को कुरा एउटा होइन यो के अरे भनौँ न एग्रिकल्चरको भनौँ इन्भेस्टरको यो रिटर्नहरूको चाहिँ किन यति यो इस्यु नै नहुने कारण के हो त्यो वर्तमान रिटर्नहरुको एकदम न्यून इस्यु भइरहेको छ हैन सत्ताइस मलाई पास असली आमाको छोरा र 20 पास गराउनु हुन्छ पहिला त्यसले 27 गराउनु हुन्छ अन्य भन्दा 27 गराउनु 20 गराउनु मेरो पढ्न के अनुसारलाई रिटर्नहरुको एकदमै न्यून इस्यु भइरहेको छ। लगभग सुन्नमा आइन्छ 200 कतिजनाको मात्रै इस्यु भएको छ 2 लाखमा। अनि यो के कारणले रिटर्न कम इस्यु भएको
अनि होइन यो अहिले के होइन अघि सुरुमा चाहिँ फेरि यति पास गर्नु भने अलिकति लास्टमा 27 पास गर्नु भने हामीलाई ल्याएर सरको यो विषयमा सरले केही प्रश्न पार्नुहुन्छ नि 언 신규 시험을 복학했자 한후에 그 고용되는 비율은 엄청 좋습니다. 아기로는 200여 명만 아직까지 고용됐다고 알고 있는데 어떻게 보면 그 신규 완전 신규 학교들은 같기도 하고 그래서 이 부분에 대해서 자료화한 것 같습니다. 그거는 이제 지난번에 또 그 대표들이 오셔서 얘기를 했던 사항인데요. 그 아시다시피 한국에 있을 동안 회사를 한 번도 옮기시지 않은 분은 저희들이 성실근로자라고 해서 시험 없이 한국에 가실 수 있습니다. यो विषय चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ केही हप्ता अगाडि चाहिँ तपाईहरुको केही रिप्रेजेन्टेटिभहरु आएर राख्नु भएको विषय हो है तपाईहरुलाई पनि अवगतै होला कोरियामा बसेर काम गर्ने अवधिमा चाहिँ कुनै एउटै कम्पनीमा लगातार काम गरेर कम्पनी चेन्ज नगरी आएको खण्डमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कुनै पनि परीक्षा नदिकन पूर्ण कोरियामा कमिटेड कामदारको रूपमा कोरिया जान 회사를 옮기신 분들은 다시 그 네팔에 귀국해서 시험을 봐야 되고 저희들이 스페셜 특별 한국어 시험이라고 해서 그 특별 한국어 시험을 보는데 저희들이 21년에는 12월 달에 시행을 했습니다. कोरियाको बसेको परिवर्तन गरेका साथीहरूले चाहिँ नेपालमा आएर स्पेशल इभेन्ट टपिक सिबिटी परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ र 2021मा चाहिँ हामीले डिसेम्बरतिर यो सिबिटी परीक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ. 22년도에는 제조업 시험 일정이 계속 잡혀 있어서 실시를 하지 못했고요. 올해는 9월경에 실시를 할 예정입니다. 2022मा चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरको परीक्षा लगातार भएकोले चाहिँ हामीले 2022मा स्पेशल इभेन्ट टपिक सिबिटी परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौँ र यो वर्ष 2023मा चाहिँ हामीले सेप्टेम्बरतिर परीक्षा सञ्चालन गर्ने सोच राखेका छौँ. 지금 질문하신 두 분 그 답변인데요. 한국에 갔다 오신 근로자가 신규 시험을 볼 수는 있습니다. दुईजनाले एउटै प्रश्न राख्नु भएको थियो त्यसकै जवाफ हो कोरियामा गएर आएका कोरियामा काम गरेर आएका साथीहरूले पनि नयाँ परीक्षा चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ. 이분들은 한국에서 5년을 살았기 때문에 사실 신규 근로자들, 신규 준비생들보다는 상당히 유리한 입장이죠. अब त्यसरी कोरिया बसेर आएका साथीहरू चाहिँ 5 वर्ष बसेर आएका साथीहरूलाई चाहिँ अलरेडी 5 वर्ष बसेको भएकोले अरु एकदम नेपालमा भएको साथीहरू भन्दा धेरै नै फाइदा छ. 유리한 입장인데 실제로 저희들이 이제 합격을 해서 신규 근로자하고 동일하게 명부에 등록을 시켜줍니다. अब त्यस्ता साथीहरू पनि नयाँ परीक्षा पास भइसकेपछि एकदम नयाँ साथीहरू जस्तै नै रोस्टरमा चाहिँ राख्छौँ चढाउँछौँ. 그래서 회사를 알선을 해주게 되는데 보통 한 명 뽑을 경우 이제 3명 3배수로 알선을 해줍니다. र त्यो रोस्टरमा चढिसकेपछि चाहिँ कम्पनीमा रिकमेन्डेसन हुन्छ हैन. यदि कम्पनीले एकजना चाहेको खण्डमा 3 जनाको नाम चाहिँ कम्पनीमा रिकमेन्ड हुन्छ. 그러면 사업주는 자기 신청한 사람의 신상에 대해서 다 볼 수가 있습니다. र कम्पनीले चाहिँ ती जो रिकमेन्ड भएका छन् उनीहरूको विविध जानकारीहरू चाहिँ हेर्न सक्छन्. 그래서 사업주가 신규를 선택할 수도 있고 이렇게 한번 갔다 온 사람을 선택할 수도 있습니다. र कम्पनीले चाहिँ एकदमै नयाँ साथीहरू छनौट गर्न नि सक्नुहुन्छ अथवा कोरियामा अलरेडी काम गरेको अनुभव भएका साथीहरू छनौट गर्न नि सक्नुहुन्छ. 저희들은 한국에 갔다 왔기 때문에 한국어도 할 수 있고 그다음에 뭐 여러 가지 장점이 있다고 그렇게 했지만 실제 사업주들은 신규 근로자를 오히려 더 선호를 합니다.
अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ गएर आएको साथीहरूले अरूहरूभन्दा कोरियन भाषा पनि राम्रो पढ्ने अब विभिन्न त्यसको सकारात्मक पक्षहरू छन् भनेर हामी यो तर्फबाट हेर्न नै सक्छौँ। तर साँच्चै यो कम्पनीहरूले छनौट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ छनौट चाहिँ गरेको देख्न सकिन्छ। 이건 뭐 네팔뿐만 아니라 16개 나라 거의 같은 현상입니다. यो चाहिँ नेपालको खण्डमा मात्र नभएर अरू देशको खण्डमा पनि यस्तै खालके चाहिँ सिचुएसन छ भनौँ। 그래서 지난번 한번 대표단들 와서 면담했을 때 뭐 30대 70으로 한번 갔다 온 사람 30%, 그다음에 아예 신규는 70%로 이렇게 좀 배정 좀 해달라라는 그런 요청도 있었던 걸로 알고 있습니다. र पछिल्लो समय केही हप्ता अगाडि जुन तपाईँहरूको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ ग्रुप आएर हामीसँग कुरा गर्नुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ कुरामा के पनि कुरा उठाएको थियो भन्दाखेरि गएर आएका साथीहरूलाई चाहिँ छनौटमा 70% जति राखेर नयाँहरूले चाहिँ 30% जति राख्नु पर्छ भन्ने खाले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। 그거는 조금 어려운 게 아까도 얘기했지만 한국의 사업주가 근로자를 선택을 하고 월급을 주기 때문에 사업주에게 신규를 뽑으라든가 제 일부 근로자를 뽑으라고 저희들이 강요를 할 수는 없습니다. तर जुन कुरा उठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किन भन्दाखेरि जुन रोजगार कामदारहरू छनौट गर्ने रोजगारदाताहरू छन् उनीहरूले छनौट गरेर उनीहरूले तलब दिने भएकोले रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ नयाँलाई छान अथवा कोरिया गएर आइसकेकोलाई छान भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। 오늘 설명회를 하는 주 이유이기는 또 한데요. 저희들이 이제 조선업이 사실 그 일반 제조업보다는 조금 더 힘들다라는 얘기가 있습니다. र अर्को यो हाम्रो आजको कार्यक्रमको मुख्य विषय छ यो सिपबिल्डिङको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू भन्दा पनि सिपबिल्डिङ कम्पनीमा काम चाहिँ धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि छ। 아까도 얘기했지만 저희들이 조선업으로 만약 직종 전환을 하신다 해도 취업이 보장되는 것은 아니지만 그래도 다른 제조업보다는 조금 더 확률이 높지 않을까 이렇게 예측을 하고 있습니다. र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङबाट सिप बिल्डिङतर्फ चाहिँ आफ्नो सेक्टर चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ अब 100% रोजगारीको ग्यारेन्टी त छैन तर नर्मल म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा अलिक चान्सेस चाहिँ धेरै छ कि जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमान छ। 저희들이 이제 본부에서 이제 그 조선 배 만드는 데 현장도 방문해서 인터뷰도 많이 했는데 기술도 중요하지만 이 조선업 같은 경우는 여러 명이 같이 일을 하는 경우가 많아서 한국어 능력도 상당히 중요하다 이렇게 얘기를 했습니다. हाम्रो एचओडी कोरियाको मुख्यालयबाट चाहिँ सिप बिल्डिङ कम्पनीहरू चाहिँ वहाँ गएर त्यहाँ सिप बिल्डिङको सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको छ र त्यस इन्टरभ्यूको क्रममा के कुरा निष्कर्ष निक्ल्यो भन्दाखेरि सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अब खिसो तपाईहरुको स्किल त महत्त्वपूर्ण छँदैछ तर सिप बिल्डिङमा चाहिँ धेरै श्रमिकहरू धेरै कामदारहरू चाहिँ धेरै हुने त्यस्तो क्षेत्र भएकोले कोरियन भाषा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ कुरा उठेको छ। 조선업을 특별히 뽑는 이유는 계속 얘기하지만 그만큼 사람이 없기 때문에 그 한국에서 그 특별히 이렇게 직종을 하나 더 만들어서 빨리빨리 도입을 하려고 지금 하는 목적입니다. अब यो सिप बिल्डिङ कम्पनीहरू अथवा त्यो क्षेत्र नै तोकेर एउटा आर्टी सेक्टरै बनाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि भने जस्तै सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा कामदारको ठुलो अभाव छ। त्यही भएकोले एउटा सेक्टरै सिप बिल्डिङ सेक्टर छुट्याएर चाँडोभन्दा चाँडो धेरै श्रमिकहरू चाहिँ कोरिया भित्राउनको लागि चाहिँ यसरी छुट्याएको। 오늘 오신 분들 중에 지금 시험에 합격하시고 한국에 한번 갔다 오신 분들이 상당히 많을 거라고 생각을 하는데요. 잘 판단을 하셔서 변환 신청을 하시면 될 것 같습니다. र आज जति पासरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ सायद कोरिया गएर काम गरेर फर्केर पास भएर बस्नुभएका साथीहरू धेरै आउनुभएको छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएकोले तपाईँहरूले सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने त्यस विषयमा चाहिँ राम्ररी सोचेर सम्झेर चाहिँ त्यसको चाहिँ निवेदन दिनुहोला। नमस्ते।
यो चाहिँ एउटा सुझावको रूपमा यो सिप बिल्डिङमा चाहिँ 1210जना कामदारहरू आवश्यक परेको कुरा जानकारी भयो र अहिले 5280जना चाहिँ रोस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि अघि रुमाले भने जस्तै गरी यो सिप बिल्डिङमा पनि एउटा 1210जना छान्नको लागि निश्चित 1500 हो कि अथवा 1600 हो कि कतिजना हो त्यो एप्लिकेसन दिने पनि त्यो कोटामा जानु परेको भए चाहिँ त्यो पास हुने पासहरूलाई सिप बिल्डिङमा त चेन्ज गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त कन्फ्युजन के हुने भयो भन्दा अब धेरै मान्छेले त चेन्ज गर्यो भने फेरि उतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ मेरो क्यान्सल हुने कि भन्ने डर हुने भयो। अब चेन्ज नगरी बस्दाखेरि फेरि 1210जना चाहिँ अब तपाईँको उता चान्स भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन भयो। उनीहरूले अब सोचेर कुरा त एउटा भयो तर 1500 मात्रै पाउने त्योभन्दा माथि हामीले एप्लिकेसन रोक्ने भएदेखि चाहिँ अब जाने मान्छेहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो एउटा यो भयो। अर्को यो पहिला चाहिँ सिप बिल्डिङ अब म्यानुफ्याक्चरिङ अन्तर्गतकै थियो त्यो 56 सबै म्यानुफ्याक्चरिङकै लाग्थ्यो। अब अहिले छुट्टै क्याटेगोरी भइसकेपछि जस्तै एग्रिकल्चर म्यानुफ्याक्चरिङको बेसिक सेलरी अथवा अन्य सेवा सुविधाहरू अथवा नियमहरू फरक छ। अब यसको चाहिँ के हुने भनेर दोस्रो कुरा रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो नयाँ लिँदाखेरि 1800 को एक्जाम दिँदाखेरि सर्टिफिकेट अथवा अनुभव हुनेहरूलाई चाहिँ गेस्ट मार्क दिने जुन कुरा आयो त्यो चाहिँ अब कस्तो खालको कम्पनीहरूमा काम गरेको मान्छेले चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ आधारित हुने हो। नेपालका कम्पनीहरूमा काम गरेकोहरूको त्यो सर्टिफिकेट मान्यता हुन्छ कि हुँदैन भनेर तेस्रो कुरा रह्यो। अर्को चाहिँ तिनटै सेक्टरको नयाँ एक्जामहरूको बारेमा त्यसको केही योजना छ भने त्यो डेटहरूको बारेमा थियो भने अब बजारमा स्टुडेन्टहरूको कन्फ्युजन रूप हुने कुरा 조선학부의 상가를 전원 관련해서 조언을 해주고 싶습니다. 지금 12,000여 정도 그 명부에 올라간다고 하는데 그 중에서 대상자는 52,080명 정도 아까 알려주셨고 이거 인원이 전환 가능한 인원이 너무 커서 이거 생산자들도 인원 너무 많지 않을까라고 생각이 듭니다. 그러면 근로자들은 실제로 전환하고 싶은 근로자는 어느 정도 15,000에서 16,000명 대상자 그 정도만 낮춰줬으면 좀 경쟁률도 좀 적지 않았을까라고 생각 들고 그래서 만약에 그 신청은 했지만 실제로 전환 안 될 수도 있잖아요. 그러면 그 부분에 대해서 근로자들 장선 단전 어떻게 되는지 그 다음에 일단 전에는 제조하고 농축업 이렇게 두 가지로만 나눠졌는데 조선업으로 실험업 정도 생기면서 이거 농축하고 제조업은 조건은 다 다른데 그러면 조선업 조건은 어떤지 그렇게 조건 같은 거 어떤지 그 다음에 아까도 지금 신청하는 사람들 중에서 경험이 있거나 아니면 자격증이 있는 사람들한테 가점을 준다고 하셨는데 그럼 그 기준은 무엇인지 네팔에도 그런 경험이나 그런 기술을 가진 사람들도 가점 받을 수 있는데 만약에 받을 수 있다면 얼마 받을 수 있는지 네. 그리고 그 시험 일정 같은 거 계획하고 있는지. 아까 얘기했던 저 12,500명은 10개 나라에 12,500명이에요. 네팔만 12,500명. यो 12,500 अघि जुन भनेको थियो त्यो 12,500 चाहिँ 10वटा देशको सङ्ख्या 12,500 नेपाल मात्रको 12,500 아닌. 그래서 올해 이제 5,000명 뽑겠다라는 얘기고요. 10개 나라에서. र 10वटा देशबाट चाहिँ 5,000जना छनौट गर्ने भनेको. 그렇지만 네팔은 그래서 3,000명 정도 조선업이 배정이 됐습니다. र त्यो सङ्ख्या मध्येबाट नेपालको लागि चाहिँ 3,015जना छुट्याइएको छ. 지금 얘기하셨던 대로 두 가지 상황이에요. 먼저 전환 신청을 먼저 받아보고요. 적을 수도 있고 많을 수도 있습니다. र यो 3,015जनाको जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ अब दुईटा हिसाबबाट हेर्न सकिन्छ. सुरुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ चेन्ज गर्ने जो अलरेडी पास छ उनीहरूकोबाट चेन्ज गराउने. अब त्यो सङ्ख्या ठुलो पनि हुनसक्छ सानो पनि हुनसक्छ. 그래서 적은 경우는
저희가 선발 인원을 더 많이 뽑을 स्कुल लागि भनेको 24 लागि यदि यो परिवर्तन गर्नेको संख्या थोरै आएमा चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षामा पास हुनेको संख्या बढाउनेछौँ। 많은 경우는 여기도 있지만 저희들이 경험이라든가 자격증이라든가 이런 기준에 따라서 선발을 하려고. र यदि परिवर्तन गर्नको लागि निवेदनको संख्या धेरै आएमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको अनुभव अथवा त्यस सम्बन्धी स्किलहरू चाहिँ हेर्नेछौँ। 그리고 조선업은 기존 시험하고 틀린 거는 아까도 얘기했지만 가점이 들어가는 부분이 있어요. अब सिप बिल्डिङको क्षेत्रमा अरू सेक्टरभन्दा भिन्न चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले उनीहरूको अनुभव अथवा त्यो प्लस पोइन्ट एक्स्ट्रा मार्क्सहरूको चाहिँ थप्नेछौँ। 그래서 회사 경험, 그다음에 관련 자격증, 그다음에 관련 학력 있는 경우 가산점을 줄 예정입니다. त्योसँग सम्बन्धित अनुभव, त्योसँग सम्बन्धित सर्टिफिकेट अथवा त्यही अनुसारको एजुकेसनल क्वालिफिकेसन पुग्यो भने उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा मार्क्स पाउनुहुनेछ। 네팔은 경력을 사실 인정하기가 쉽지가 않은 사람이에요. तर नेपालमा चाहिँ नेपालकै सर्टिफिकेट अनुभवलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई मान्यता दिनु चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। 그래서 국가별로 좀 다르게 적용이 될 것 같고요. 현재 이제 몇 점의 가점을 줄지는 아직 확실히 정해졌습니다. त्यही भएकोले यो देश अनुसार अलिकति यो क्वालिफिकेसन आदि इत्यादिमा चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ र कति मार्क्स दिने भनेर अझै पनि कुरा चाहिँ चलिरहेछ, यति मार्क्स दिने भनेर तय भइसकेको छैन। 그런데 아까 향후 일정에 대해서 조금 궁금해하시는데요. 현재 계획으로는 일단 전환 신청을 5월 11일까지 다 10개 나라에서 다 주겠습니다. अब पछिको तपाईँको स्केड्युल चाहिँ के हुन्छ भनेर अथवा परीक्षा आदिको बारेमा सोध्नु भएको थियो। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो परिवर्तन गर्ने जुन निवेदन अवधि छ त्यो चाहिँ मेको 12 तारिकसम्म लिने कुरो छ। 급하게 하는 이유는 6월 달에 고용허가서가 발급되기 때문에 यो अब चाँडो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो वर्षको दोस्रो लट श्रमिक छनौट गर्ने त्यो दोस्रो लट चाहिँ जुनतिर चाहिँ सुरु हुन गइरहेछ। 조선업 첫 번째 고용허가서는 전환 신청하신 분들을 대상으로 고용허가서를 발급합니다. त्यही भएकोले यो सेकेन्ड लटमा चाहिँ जसले निवेदन दिनुभएको छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमध्येबाट 4.5 रोस्टरमा चढाएर यो सेकेन्ड लटमा चाहिँ सिप बिल्डिङ क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई चाहिँ छनौट गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले काम अघि बढाएको छ। 아까 이제 또 시험도 본다고 했죠. 시험 본 사람들은 저희들이 8월 달에 고용허가서가 발급될 거라고 예상을 하고 있어요. र त्यो सङ्ख्या नपुगेको खण्डमा अथवा अरू सङ्ख्या चाहिँ हामीले परीक्षा मार्फत चाहिँ छनौट गर्छौँ भनेका छौँ। हामीले चाहिँ अगस्टतिर चाहिँ त्यो छनौट गर्छ कि जस्तो लागेको छ। 그래서 그 두 번째 조선업 고용허가서 발급되기 전까지 시험을 완료하고 병무에 등재할 예정입니다. त्यही भएकोले अगस्टमा जुन छनौट अवधि छ त्योभन्दा अगाडि नै परीक्षा गराएर उनीहरूलाई रोस्टरमा चढाएर त्यो अगस्तको छनौट प्रक्रियामा चाहिँ छनौट हुने गरी चाहिँ हाम्रो तयारी गर्ने कि भन्ने कुरा चलिरहेछ। 이거 아까 이제 조선업이 10개 나라만 한다고 했는데 근데 나라마다 지금 상황이 다 틀립니다. अघि भने जस्तै यो सिप बिल्डिङ चाहिँ 10वटा राष्ट्रमा मात्र लागू हुनेछ भनेर अघि भनिसकेको छु र 10वटा क्षेत्रको फेरि आफ्नै विभिन्न खालके त्यहाँको सिचुएसन आदि इत्यादि कन्डिसनहरू छन्। 지금 조선업 선발 시험이 다 예정돼 있는 나라들도 있고요. त्यही भएकोले सिप बिल्डिङ क्षेत्रको परीक्षा चाहिँ अलरेडी प्लान गरेका राष्ट्रहरू पनि हुनुहुन्छ। 저희 네팔은 현재 계획으로는 6월쯤에 보려고 지금 생각을 하고 있습니다. र अहिले नेपालको खण्डमा हामीले चाहिँ जुनतिर चाहिँ सिप बिल्डिङकै लागि मात्र भनेर परीक्षा लिने कि भन्ने खालके चाहिँ सोच बनाएका छौँ। 네팔은 항상 다른 나라하고 다른 걱정이 돼요. 너무 많이 지원을 할까 봐 걱정이 तर अरू राष्ट्रभन्दा भिन्न रूपमा नेपालमा चाहिँ जहिले अरू नै चिन्ता हुन्छ, अरू देशको हेरी अलिक सङ्ख्या ठुलो होला कि परीक्षा दिनेको भनेर जहिले त्यही नै चिन्ता हुन्छ।
왜냐하면 너무 많이 또 지원하면 시험 기간이 또 길어져서 또 제조업 일정하고 또 겹칠 것 같아요. यो सिभिलिङ क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्याले फेरि एप्लिकेसन दियो भने त्यो परीक्षा अवधि पनि लम्बिन्छ। परीक्षा अवधि लम्बिएपछि फेरि यतापट्टि म्यानुफ्याक्चरको परीक्षामा पनि अलिकति स्केड्युलमा असर गर्न सक्छ। 그다음에 보통은 뭐 전에는 농축산업을 보시면 제조업을 못 본다든가 한 번만 시험 볼 수 있었는데 지금 조선업도 그렇게 할지는 아직 결정되지 않았습니다. पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकै वर्षमा एग्रिकल्चरको परीक्षा दियो भने त्यही वर्षको म्यानुअलको परीक्षा दिन नपाउने अथवा त्यस्तो थियो। अब यो सिप बिल्डिङमा पनि त्यही गर्ने कि नगर्ने, यो सिप बिल्डिङ परीक्षा दिएपछि फेरि अरू म्यानुफ्याक्चर परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने अथवा एग्रिकल्चर दिन पाउने कि नपाउने त्यसमा चाहिँ अझै निर्धारण गरेको छैन। 그래서 올해 제조업도 작년에 사실 16,000명 정도 뽑다 보니까 올해는 2,700 몇백개 안 뽑았는데 제가 들은 얘기로는 뭐 6만 명 이상 접수를 할 거다. 그래서 사실은 상당히 걱정을 많이 하고 있습니다. पोहोर चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा चाहिँ 16,000जनाको हाराहारीमा पासहरूको सङ्ख्या 16,000को हाराहारी थियो। त्यही भएकोले यो वर्षको सङ्ख्या चाहिँ एकदम न्यून छ, लगभग 2700जना मात्र छ। तर चिन्ताको विषय चाहिँ के भन्दाखेरि यो 2700जनाको लागि पनि लगभग कुरा सुने अनुसार चाहिँ 60,000जना जतिले चाहिँ निवेदन दिन्छन् कि कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यही भएको चाहिँ एकदमै चिन्ता लागेको छ। SBS 섹션하고 이야기한 거는 한국의 도입 인원이 얼마나 많이 되느냐에 따라서 시험 일정을 조정을 하는 걸로 정해져 있습니다. त्यही भएकोले हामीले इटिएस कोरिया शाखासँग चाहिँ के कुरा भएको छ भन्दाखेरि कोरिया जानेको सङ्ख्या कति हुन्छ र बाँकीको सङ्ख्या कति हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले परीक्षाको मिति चाहिँ तोकौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सल्लाह भएको छ। 특히 이제 기능 시험이 정상화되기 때문에 이제 앞으로는 인터뷰라든가 이런 것도 상당히 중요한 요소가 될 것으로 생각합니다. अब आउने दिनमा चाहिँ पहिलाको जस्तै स्किल टेस्ट चाहिँ नर्मल रूपमा हुन्छ। त्यही भएकोले अब इन्टरभ्यू जस्तो विषयहरू पनि एकदम तपाईँहरूको स्किल टेस्टमा चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका अथवा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्न सक्छ। 현재로는 조선업은 6월쯤에 시험 보는 걸로 진행을 하겠죠. अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो के भन्छ सिप बिल्डिङ चाहिँ जुनतिर, सिप बिल्डिङको परीक्षा चाहिँ जुनतिर हुने कुरा छ। अरू प्रश्न? 저기 뒤에 नमस्ते सर। सर यो हजुरले इक्जामको कुरा गरिरहनु भएको छ नि होइन, त्यो इक्जाममा चाहिँ मानौँ कि 2700 जुन कोटा भनिरहनु भएको छ, अगेन फेरि केही 2700मा रिटर्नीहरू नै 2000 पास भइदियो भने के गर्नुहुन्छ होला होइन। अनि सिबिटीको कुरा गरिरहनु भएको छ, अलरेडी रिटर्नीहरू 40 पास भएको छ, केही पासरहरू फेरि सिबिटीमा पास भयो भने के गर्नुहुन्छ होला होइन। मतलब जो तोरिने प्रक्रिया भइरहन्छ के त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पासरहरूलाई पहिला एउटा टुङ्गो लगाएर अनि इक्जामहरूको सोच बनाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो एउटा राम्रो सुझाव है। धन्यवाद। 정도된다고 하셨고, 그리고 올해도 다시 특별한 한국어 시험도 진행한다고 하시는데 이미 그 갔다 온 친구들은 신변 시험을 보고 합격한 상태입니다. 그래서 이렇게 그 사람들은 계속 시험을 여러 가지 시험 보는 것보다 이미 합격한 친구들, 갔다 온 친구들 중에 합격한 친구들한테 기회를 주면 좋을 것 같습니다. 그래서 기회를 주려고 전환 신청. त्यही भएकोले कोरिया गएर आएर पास भएर बसेका साथीहरूलाई मौका दिनकै लागि चाहिँ यो सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा परिवर्तनको लागि मौका दिए। एउटा कुरा अलिकति कन्फ्युजन भयो मैले यो
जस्तो अघि सुरुमा हजुरले 1,10,000 16वटा कन्ट्रीबाट छान्ने भन्नुभयो होइन कोटाको विषयमा अनि फेरि अहिले आएर 2700 मात्रै पास गर्ने यो चाहिँ क्लियरली यो वर्ष मात्रै पास हुने चाहिँ 2700 हो कि अथवा 1,10,000 छान्नेमा चाहिँ जस्तो 8,000 15,000 जति पर्छ भन्नुभयो होइन त्यो हो कि त्यो चाहिँ एउटा क्लियर गर्नु पायो भने चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अहिले हामीले अब एज अ अहिले हामी टिचरको रूपमा हामीले पढाइरहेछौँ होइन जस्तो 60,000 जति भन्नुहुन्छ हाम्रो हिसाबमा चाहिँ 1 लाख बढी चाहिँ फर्म भर्ने हुन्छ होला होइन हाम्रो हिसाब यो खालि गेस मात्रै हो यो अनुमान मात्रै हो होइन हुन्छ होला त्यसलाई अहिले मध्यनजर गर्दाखेरि यो 2700 कोटालाई पास गराउने हो भन्दाखेरि मिल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हो अनि त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नुभयो 아까 그 16개 국가 중에서 올해만 11만 명 도입 예정이라고 하셨고 그 91만 명 중에서 순수하게 계산하면 네팔은 뭐 8천에서 뭐 9천 아까 1만 명 정도 얘기하셨고 이거 뭐 숫자로 지금 아직 좀 헷갈리는 부분이 있어서 이 부분에 대해서 다시 설명해 주시기를 바랐고 그 다음에 그 뭐지 그 중에서 뭐 2,700명은 그 제조업 중에서 뭐 선발을 한다고 하셨는데 좀 더 설명해 주시기를 바랐고 그 다음에 우리가 지금 교사를 한국어 교사로 지금 보내는 제조업에 6만 명 정도 신청할 거라고 얘기하셨는데 우리가 볼 때는 10만 명 정도 신청하지 않을까라고 생각됩니다. 그래서 그 10만 명 만약에 10만 명이 신청하면 그 10만 명 중에서 2,700만 선발하는 그 숫자도 좀 맞아요. 아까 질문하신 거하고 비슷한 거예요. 저희들이 이 선발 인원은 항상 명부하고 관련이 됩니다. 명부. 얼마만큼 명부가 남아 있느냐. 네. अहिलेको प्रश्न जस्तै छ अघि भने जस्तै हाम्रो चाहिँ परीक्षामा पास गराउनेको संख्या जहिले पनि रोस्टरमा कति बाँकी छ त्यो संख्या हेरेर चाहिँ पासको संख्या चाहिँ तोक्ने गरिएको छ. 올해 많이 뽑으면 아까 질문하신 분처럼 뽑힌 사람은 불만이 엄청 많아요. जस्तै यो वर्ष कुनै वर्ष धेरै पास गरायो भने अब पासको संख्या ठुलै हुन्छ अनि ठुलो भइसकेपछि पास भएर बसेका साथीहरूको अब कम्प्लेन कुराहरू धेरै उठ्छन्. 근데 또 적게 뽑으면 지금처럼 준비하고 있는 분들이 불만이 엄청 많아요. अब थोरैको संख्यामा पास गरायो भने फेरि यहाँ परीक्षाको लागि तयार भएका साथीहरूको फेरि त्यो अनुसारको उहाँहरूको चित्त बुझ्दैन. 아까도 얘기했지만 저희가 엄청 많이 뽑았어요. 이번에 네팔이 상당히 다른 나라에 비해서 엄청 많이 뽑았고 또 엄청 많이 한국에 보내고 있어요. हामीले चाहिँ के भन्छ ठुलो संख्यामा पास गराएको छौँ र ठुलै संख्यामा चाहिँ कोरिया पनि पठाइरहेको छ. 한국의 사업주들이 아까도 얘기했지만 네팔 근로자들을 좀 선호하는 현상들이 있고 상당히 그거는 네팔의 좋은 현상입니다. र कोरियाको रोजगारदाताहरूले नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ धेरै नै रुचाइरहनु भएको हामीले देख्न सकेका छौँ र यो भनेको एउटा राम्रो खालको सकारात्मक कुरा हो. 저희들이 도입 인원은 이제 정부에서 11만 명으로 정했고요. 원래 국가별로 쿼터가 또 정해져 있습니다. यो अघि 1,10,000 चाहिँ 16वटा देशबाट छनौट भित्राउने भनेको थियो त्यो चाहिँ कोरियाको सरकारले चाहिँ तोकेको संख्या हो र त्यही अनुसार फेरि राष्ट्र अनुसारको कोटा पनि हुन्छ. 그래서 네팔도 쿼터가 있는데 저희들 생각으로는 하여튼 최대한 많이 보내서 잘 보내면 2만 명까지 보낼 수 있지 않을까 이렇게 예측을 하는 거예요. अब नेपालको पनि कोटा छ त्यही भए पनि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पठायो र चाँडै पठायो भने यो वर्ष चाहिँ 20,000 जति पठाउँछौँ कि भन्ने अनुमान गरेका छौँ. 2만 명은 엄청 많은 숫자고요. 사실 아까도 했지만 네팔 정부가 협조를 안 한다든가 항공에 문제가 생긴다든가 비자 발급에 문제가 생긴다든가 이러면 쉽지 않은 숫자입니다. यो 20,000 भनेको एकदम ठुलो संख्या हो है.
अघि भने जस्तै तपाईँको के भन्छ नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यस्तै खालको सहकार्य भएन अथवा तपाईँको ट्रेनिङमा सहकार्य भएन अथवा भिजामै पनि सहकार्य भएन भने यो चाहिँ हामीले यो यतिको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ पठाउन लगभग असम्भव छ। 현재로는 잘 협조가 되고 있고요. 문제가 없고 이제까지 저희들이 1월 달부터 4월 달까지 보낸 인원 대략 월 2,000명 가까이 보냈고요. 이번 달은 거의 2,700명 가까이 보낼 예정입니다. र हालसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पूर्ण पक्षबाट राम्रोसँग सहकार्य भइरहेको छ र अहिले 2023 को जनवरीदेखि यो महिनासम्म प्रत्येक महिना 2000 को हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू कोरिया गइराख्नु भएको छ र अहिले मेको महिनामा मात्र लगभग 2700 जना नेपाली श्रमिक चाहिँ पठाउने योजना गरेका छौँ। 빨리빨리 보내야 대기하고 있는 근로자들이 불만이 좀 적어지고요. 지금 아까 얘기했던 대로 명부가 빨리 소진이 돼야 또 더 많이 뽑을 수가 있습니다. अब चाँडै हामीले नेपाली श्रमिकहरूलाई कोरिया पठाउन सक्यौँ भने यहाँ पर्खेर जो पास भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो भयो भने पनि अनि त्यस अनुरूपै फेरि पछि परीक्षामा पनि सङ्ख्या 그래서 이제 명부가 유효 기간이 2년이죠. 2년인데 사실 시험 합격하고 바로 취업이 안 되면 조금 힘든 거는 뭐 다 알고 있습니다. 알고 있지만 사실 저희들이 이 고용 허가서 이제 발급되는 또 시기가 있죠. 그때 운이 좋은 사람은 또 바로도 되고 어떤 사람은 2년 기다려도 안 되는 사람들이 많습니다. तपाईँहरू पास भएर बसिसकेपछि रोस्टरको अवधि 2 वर्षको हुन्छ र 2 वर्षको अवधिमा तुरुन्तै पास हुने बित्तिकै तपाईँहरूलाई रोजगारदाताले छनौट नगर्नु नै सक्छ। अब बसेको चाहिँ त्यो के भन्छ छनौट अवधिमा पास हुने बित्तिकै तुरुन्तै छनौट परेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, बसेको चाहिँ 2 वर्ष पर्खिँदा एकपल्ट पनि छनौट नभएका त्यस्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। 행복한 생각인데요. 아까 2,700명 뽑는다고 얘기했죠. 그거는 이미 연초에 확정이 된 겁니다. 그런데 예를 들어서 네팔 근로자들이 엄청 많이 한국에 간 경우가 생기면 하반기에 그러니까 연말 되면 조금 더 줄 수는 있습니다. 근데 현재로는 그거는 이제 얘기할 수가 없는 거고요. अघि भनेको छु म्यानुफ्याक्चरमा यो वर्ष मात्रै 2700 जना चाहिँ पास गराइन्छ भनेका छौँ। अब अलिकति यसलाई सकारात्मक पक्षबाट हेर्यौँ भने चाहिँ यो सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू कोरिया गयो भने चाहिँ यो वर्षको अन्तिमतिर चाहिँ यो सङ्ख्या बढेर जान पनि सक्छ। तर अहिले नै चाहिँ बढ्छ अथवा घट्छ त्यो चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। यो 2700 चाहिँ अलरेडी तोकेको सङ्ख्या हो, पछि बढ्न नि सक्छ। 또 질문 하세요. 배가 고프니까요. 지금 15분이거든요. 30분까지 하는 걸로 하시죠. लास्ट क्वेसन लास्ट क्वेसन 라스트 퀘스천 안 하셔도 되고. यो अलिकति म चाहिँ रिटायर गर्दा है अहिलेसम्म तपाईँहरूले 2022